A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tahadith al-ishruna kang kaping 20 iku an Abi Mas'udin, dan ceritakan saking sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri, rupane Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Uqbah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Dawuh inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Manane inna mimma saking barang adraka kang nututi sapa annasu menungso min kalamin nubuwati saking dawuh kenabian, saking dawuhne kenabian al-ula kang awal. Idza lam tastahi, rupane idza lam tastahi tekalane ora isin sapa sira, fasna mongko agawiya sapa sira ma ing barang syi'ta kang karep sapa sira ing ma. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi hadis saya nomor 20 iki kadito nerangake tentang al-haya'u minal iman. Todus neka termasuk daripada keimanan. Hadis kadita riwayatake dari Abi Mas'ud bin Ibn Mas'ud. Abi Mas'ud iki kadita Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu inna mimma adrakan nas. Jadi hadis kali itu riwayatake dari Uqbah kali itu bangsana Al-Badri, sebut Al-Badri nak kanton nisbat ke perang Badar atau tempat disah Badar kali itu. Badar kali itu tempat perang se masyhur kali itu. Perang Badar kali itu adalah perang pertama kelakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW perang sareng para musyrikin. Bekto perang Badar kadito Uqbah kadito hadir norok perang sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kadito katinapa saya terangake sareng Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Tapi jumhur ulama kadito berpendapat lain bahwasanya Uqbah kadito tak norok perang, tak toman norok perang Badar tak teman. Tapi Al-Badri kadito enisbataki deka disa Badar atau tempat Badar, kota Badar ya, karena Uqbah kadito lakar mangkun badaneng Badar kadito, badaneng disa Badar kadito. Terus akhirnya Uqbah kadito turun deka Kufah sampai pas jadi khalifah, jadi badaneng Kufah. Perang Badar kali itu datengen orang benyan 313. Jadi saya norok perang Badar kali itu benyan orang 313. Juga orang saya norok perang Badar kali itu sareng Kanjeng Nabi parengan berbunga kelaban masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang saya norok perang Badar kali itu sareng Kanjeng Nabi jamin masuk surga saja. Menunjukkan para malaikat kali itu juga norok perang bekto perang Badar kali itu para malaikat kali itu juga norok perang. Bahkan para malaikat kali itu juga doa akideka orang saya norok perang Badar kali itu kelaban maghfirah, kelaban oleh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kali itu orang saya norok perang Badar kali itu
parengen bisyarah bebungah kelaban masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Juga para ulama kadito ajabu menabi orang kadito adua mentah dekat Allah Subhanahu wa taala kelaban nyebut nyama-nyamana ashabu ahli badrin, nyama-nyamana orang yang saya norok perang Badar kadito, maka doa kadito bekal mustajab, bekal sembodan sareng Allah Subhanahu wa taala. Ban kadito apalah sekut coba tim nabi doa atau wasul nyebut nyamana sahabat ahli Badar kadito bekal terima doaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Naka pada cerita dari sebagian ulama kadito ajabu, ulama kadito ajabu engkau noles nyama-nyamana orang ahli Badar kadito, sahabat ahli Badar kadito toles nyaman tung situ. Pas apa lagi sareng ulama kadito, pas setiap doa ulama kadito selalu nyebut nyamana sahabat ahli Badar kadito. Nah, sepentah dalam doa kadito ulamanya ke minta foto. Fotonya ke kebukaan ateh ben pikiran, Mbak. Mon orang ini ke foto, orang ini ke asal budu tak ngerti apa-apa, pas bisa ngerti. Asal tak alam. Nah, ini ke doa tak laban nyebut nyamana sahabat ahli Badar ya. Mereka terus bocah terus sampai berapa puluh hari sampai bisa mungkin sampai setahun pokoknya abid ya kan, istiqomah. Akhirnya subhanallah karena selalu nyebut nyamana sahabat ahli Badar, akhirnya pas paring rezeki foto sareng Allah Subhanahu wa taala. Doaan terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya paring foto. Nah, ketika foto maka jawaban ulama kan itu engkau setiap ngeding apa saya terangaki ulama misalnya pada saya bidato ceramah mereka langsung apal dan menabi ngalen kitab tulisan jebuna ulama jebuna kajian Nabi Al-Quran mereka langsung paham dan mereka mon orang parengan foto lah kula neka mukti TV Pak foto neka mukti TV kula neka dimen kibadana almarhum abah neka kula neka pun tatar dede dengan cara apa besoro sekarang kula neka bisa bidato sekarang kula neka bisa ngaji nggak neka tapi kula tak bisa dimen neka Pak tak bisa karena kula neka lopaan pas boleh kula neka ngeter mau ngadepin orang kesa ben boleh tak paham kula mahamin kitab neka repot kula neka yang kalau bisa mau ngaji saya bisa makna jadi mengaji dengan apa tuh saya makna tuh neka kula neka apa mendidik kula secara apa tak bisa ben nakar tak bisa di rumah boleh lopaan dan neka subhanallah hikmah daripada corona walaupun corona neka coba Pak beda hikmah Pak tepak corona, nah ini kan pengajian Habib Taufik kan perai bisa orang pemerintah, perai saja. Akhirnya pas Habib Taufik ngecek keluarga Sedogiri, ngecek Mas Ahmad Sadullah bin Abdul Alim, ngecek ngaji dekat dalam khusus secara khusus nih. Lah ini pas kula menoro, maca Pak nih ada Habib Taufik ngaji. Pertama mau coba muter nih ada Habib tuh, muter seneng kamu jaga tabnya. Oleh teluare Pak Are pas orang ngeterus sampai hatam akhir bulan pasah pas gue lebak nyoba nengalen kitab pas ngerti kak kitab boleh ngerti boleh ngarala bajanya bisa ya baru kan Habib Taufik ini pas pengen foto ya Allah nyoba terus akhir pas bulan Sabel biasanya gue baca kitab dengan anak kodok mereka cuman baca makna do tak ngaku speaker tak ngaku mic tepatnya kan gue minta lebih speaker coba terang ngaji gue bisa Mas lainnya kalah foto nih jadi baru kan Habib Taufik alhamdulillah abdinya pas parangin foto pas bisa ngerteh dekat kitab nih pas bisa napa
tak lupaan. Jadi mari terang lagi alhamdulillah cekak apalan. Jadi ka foto nih kan. Makanya fotonya kan nyata. Ngene kan. Nah, jadi sampean montor tekanen hajat Pak minta dekat Allah. Toro aki napa tawassul dekat sahabat ahli Badar. Insyaallah terima doa sareng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek seterusnya pun ulama nih kan. Sampai ini kan, engkau mau beda orang minta tolong dengkok, misalnya beda orang sakit datang dengkok, pas mereka teguh, serannya teguh, pas kirim bacaan Fatihah, kami nyebut nyamannya mana sahabat ahli Badar nih kan, subhanallah, parahin beres, orang yang sakit nih kan, ini kan, kehebatnya nyebut nyamannya sahabat ahli Badar, nih kan, jadi, nih kata raya lagi sampai nanti hajat napa? Minta dekat Allah kelaban minta barokah sahabat ahli Badar supaya tuli tekanan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bisa langsung Pak sampai pas minta doa sehari dua hari langsung kabul lagi tak bisa. Paling punten lah paling cepet 40 hari. Paling bisa-bisa ki setahun. Nanti pun tak terima sekali. Nah coba Pak dekat tawasul dekat sahabat ahli Badar. Bon. Uqbah atau Abi Mas'ud kadito wafat badaneng kota Madinah. Wakila pada sejebu wafat badaneng Kufah. Pada tahun 40 pada sejebu 42 tahun 42. Juga hadis riwayatake sareng sahabat Abi Mas'ud atau Uqbah kadito lumayan banyak kadito 102 jadi paling banyak sahabat ngriwayatake hadis yang jika itu sahabat Abi Hurairah itu 5.374. Nah hadis riwayatake sareng Uqbah yang jika itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi Kanjeng Nabi ajabu termasuk daripada penemuan daripada manusia daripada jabuna nabi-nabi sedimen sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam berseterusah jika itu idza lam tastahi fasna masyita neka. Jadi neka jabuna Nabi Adam neka tak hapus pakun syariat kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena kadito tak bertentangan dengan syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan oleh kadito nyata-nyata bener dan juga banyak fadilana. Maka eterosaki jabu kadito. Tunjukkan kadito sepakatan sareng para nabi kadito bahwasanya kadito masuk dekat akal, jadi tak bertentangan. Jadi para umat kadito nerema dekat jabuna nabi sebelumnya Nabi Muhammad kadito. Jika itu jabu idza lam tastahi fasna masyita. Mon kakek tak todus, mon kakek tak andi todus, maka fasna masyita. Maka kelako apa saya kelako? Mon tadi todus sekarang pun apa kelako pun? Napa be kelako pun? Lah jabu kadito para ulama kadito khilaf. Bada sedebu kadito artena kadito perintah litahdid wa taubih. Perintah litahdid wa taubih artena kadito perintah nyoro tapi ngelarang. Nyoro tapi ngelarang kan debuna mun kaketan ditodus lakonen apa bae. Nah nek kan nyoro. Lah nek siapa ulama khilaf bersedebu litahdid wa taubih. Nek perintah nyoro tapi ngelarang, tapi kok nakoen. Nah, contohnya aja pada orang tua ada anak tampung kan biasanya pada ngocak. Terus lagi. Terus lagi mau tak coba jadi nyaman kakek. Awe beda boleh saya ngancam. Terus lagi mau tak dikit mati kakek. Kan beda nih kan. Neka artinya nyoro tapi ngelarang tapi kok nakoen. Nanti jabu idza lam tastahi fasna masyita kadito amar litahdid wa taubih. Umpama
panjenengan kadito lataan ditodus, panjenengan tak todus deka manusia, tak todus deka Allah, maka lakukan bon apa sih kaki ketero toroten nafsuna syahwat toroten bon toroten terus zina bon terus ngenom homer bon terus entar dan diskotik entar bon tapi kengain innallaha yujazika alaihi tapi kengain bekal ebeles bi Allah aku pada yang akhirat bekal apa masuk dekat neraka Allah bekal siksa bi Allah dan kan mentani todus kelaku sekarang tapi kengat bekal ebeles dari Allah pada neraka bekal siksa juga pada sejebu napa idalam tastahi fasna masyita kadito artena haja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kadito adebu seneka mon kake tak todus mon kake tak ditodus maka kelaku apabila kelaku sampai kake je ngelakonen bareng sepaling coba sampai kake je ngelakonen dekat kemungkaran karena lakaran menabi orang kadito tandi todus maka orang kadito pasti pun bakal ngelakonin dek perkara secoba bakal ngelakonin dek kehinaan dek kemaksiatan bakal ngelakonin zina ngecok main judi bersebarang pun bahkan orang yang kamu tadi todus mereka bisa bengal muka rahasia natibi umpama beda rahasia orang kadito setai konengen serabai umpama orang kadito toman nyiom binena orang toman ngano binena orang toman ngecok toman ngenom homer ada tapi karena orang kadito tadi todus buka rahasia si bineka engkau bilang toman nyiom binena juga engkau bina toman ngano binena juga engkau toman ngecok engkau toman ngenom homer buka rahasia orang kali itu mentandi todus makanya debune Kanjeng Nabi al haya'u minal iman makanya todus ini kan termasuk daripada keimanan makanya orang mentandi todus berarti imannya bisa diragukan kan itu juga edebuaki idza lam tastahi fasna masita mon kakek tandi todus lakonen apa bae sekarang kakek neka artena kadito lakar perintah kadito lakar lil jawaz karena benang karena tak apa-apa karena kelakuan bagus dia lakonin cereng kelakuan dia tak nyebabaki kakek todus deka manusia tak nyebabaki todus deka Allah lakonin kon cereng neka termasuk ketaatan deka Allah ngaji kan bagus ketaatan tak nodus lagi deka manusia tak nodus lagi deka Allah kelaku pun fasna masita lah karena kelakuan bagus maka lakonin seneka jadi artena debu idalam tastahi fasna masyita mon kake tak ditodus mon kake tak todus kelaku apa saya terus kelaku lah sekarpa artena neka pak menabi kak dito perkara kak dito nyebabaki kelakuan kak dito nodus lagi deka manusia oh kok mengelakukan dia todus deka manusia oh kok mengelakukan dia todus deka Allah fadahu tiga lagi jauh yang lakonen tapi mon kelakuan kadito tak nyebabaki todus deka manusia tak nyebabaki todus deka Allah fasna lakonen dan to artinya nggak neka jadi Kanjeng Nabi taman adabus neka al imanu bid'un wasab'una au bid'un wasittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Cabang Kanjeng Nabi iman ajriya cabangannya lebih daripada 70. Beda sedebu lebih daripada sebidak cabang. Sepaling teki cabang iman tadi itu adalah debu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling rendah cabang iman tadi al-imatatul adza anil buang perkara se bahaya aki bener jalan beda pako
buang beda duri takut nyocok ada orang buang beda beling buang lainnya kan termasuk daripada keimanannya kan cabang iman sepaling rendah kan itu ben boleh wal haya'u syu'batun minal iman ben todus kan itu termasuk cabang daripada iman karena todusnya kok sangat penting Pak, sangat penting. Kesekajaan Nabi adabu al haya wal imanu qurina jami'ah wa idza fa idza rufi'a ahaduhuma rafa al akhar. Aja Nabi teman adabu sedekah todus ben iman ajriya perkara dua selalu bersamaan, tak pernah pesta, tak bisa pesta Pak. Iman sareng todus ini kan tak pernah pesta. Lemon bareng dua nek kayak pesta maka otomatis salah satu ngeelang. Berarti membeda orang kali itu orang yang beriman pasti orang kali itu andi todus tak bisa ya pesa. Mon orang kali itu todus pasti orang kali itu beriman tenganan pon. Berarti mon beda orang tak beriman tak andi todus pon, tak andi todus. Mon orang tak iman tak andi todus. Mon beda orang saya tadi iman berarti tadi todus berarti anti iman. Tak bisa nek kayak pesta nek. Maka tak bisa pesta. Membodoh orang beriman tadi todus berarti imannya tepes orang kali itu. Maka jak sampai kalau sampai jangan sebagai orang Islam tak andi todus. Bisa kajian Nabi taman adabu inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al haya. Ini kan. Kajian Nabi adabu apa? Setiap agama jadi pasti andi akhlak. Setiap agama pasti berakhlak, berakhlak orang beragama kan. Tapi akhlak orang agama Islam juga itu al haya. Orang Islam harus todus Pak. Karena akhlak budi pekerti orang Islam kan itu al haya todus ya pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa todus nih kan? Todus nih kan apa? Todus nih kan secara bahasa Japon ulama ingkibadun wa khosyatun. Todus neka secara bahasa Japon ulama ekika itu risau, sompek, susah. Wah takut. Jadi mon orang kan itu teklero ngelakukan perkara secuba, ngelakukan kemaksiatan. Menabi beda orang teklero ngeco, menabi beda orang teklero azina, menabi beda orang teklero ngocak, cuba. Dan ini kan mon orang kan itu andi todus, ini kan pasti risau, sompek, aduh, darah Maria, engkau mai teklero mau ngecok ya, dikit membeda orang tahu darah Maria, lu bingung, susah, mentakut darah mau dikit, tang orang tua tahu, darah mau tang anak tahu, darah mau tang guru tahu, nenek kan risau, takut, mau teklero melakukan kecubaan, teklero azina, aduh darah mau mezina, darah mau dikit ngomong, ketahuan tang anak, ketahuan tang orang tua, ketahuan tang guru. Todus, aduh dalam todus takut, sompek lah nih kan, todus secara bahasa nih kan. Todus secara istilah ulama, nih kan saya kocak todus sehakiki nih kan. Todus sehakiki, todusnya kan beda dua Pak, beda sehakiki, beda semajazi. Hakiki nih kan todus semestena. Todus secara istilah pun ulama ikigatu khuluqun yubaitu ala tarkil qabih. Jadi mon todus sehakiki kadito orang kadito pasti andi akhlak. Orang kadito berakhlak sehingga akhlak kadito nyebabaki orang kadito ninggalaki dek perkara secuba. Mon orang sandi todus sehakiki unjan-janja todus kok. Engkau tak ngelakonen maksiat dia engkau. Engkau tak ngecok engkau. Engkau tak ngenemu khomer engkau tak entar ada karaokean engkau tak entar ada diskotik aja. Todus kok. Coba aja. Dan kan. Todus sehakiki pasti ninggalaki dek perkara secuba. Ben boleh todus sehakiki kadito pasti bakal ngelakonen dek perkara sebagus. Oh, engkau mau tak ngaji todus engkau orang Islam. Ngaji je wajib sampai mati. Mata ngaji kok todus kok. Njak engkau ngaji kok. Engkau mau entar rahol engkau todus. Engkau mau tak norok serakalan engkau todus. Engkau mau tak norok manakib todus. Dan neka orang mau andi todus seongkuan sehaki. Neka orang kan itu pasti berkali
lagi dek pasti bakal ngelakonin dek perkara sebagus neka mon oleh karena itu Andi kenapa Andi todus hakiki karena apa cek pun bunuh Gusti Kanjeng Nabi al haya'u khairun kullu neka al haya'u khairun kullu todus neka sekabina pasti ngelakuin kebagusan punja engkau mau tak ngaji todus engkau orang Islam engkau mau tak manakib todus engkau mau tak entar hol engkau todus engkau mau ujung tetangga tak hadir engkau todus dan kan al haya'u khairun kullu kebagusan setejana kebagusan montodus hakiki juga Kanjeng Nabi teman ada bu al haya'u la ya'ti illa bi khair kebagusan kan itu tak bakal datang todusnya kan tak bakal datang kecuali kelaban kebagusan kan mau tak hadir ngaji tak ngaji kok todus kok orang Islam kan lah neka saya kocak todus hakiki lah beda todus juga tapi neka todus majazi bener pada tempat tak semestena nah neka saya kocak khojal tapi juben lecek lah todus majazi neka saya kocak khojal neka juben neka todus neka nyebabaki orang kata ngelakonin ndak perkara sembrono sampai nih lagi wajib dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu coba kan itu coba lah neka saya baca juben napa lecek todus tapi bener pada tempat mata ngaji kira apa todus kok ngaji todus kan kelero mestena masih hakiki neka todus neka dia ngelakonan sekecuban ninggal lagi dia kecubaan ngelakonan dia kebagusan neka todus hakiki lalu neka tanya kira apa minta ngaji todus apa minta manakiban todus apa minta serakalan todus dan neka todus semajazi bener pada tempat neka tak bener kan itu tak bagus nah neka sampai kalau sampai jenengan ngelakonen todus bener semestena neka todus merugiaki dek todus jangan oleh kenceran jangan ngelakonin deka wajib sebagai orang Islam neka harus ngaji pas ngocak todus lah neka kelero akhirnya merugiaki deka aban merugiaki deka agama tak oleh kan neka tak oleh beda juga todus dalam ngaji neka mau macam beda tak paham neka tanya entar dekat dalam kiai dekat ustaz tanya neka tahu satu tanya neka bahkan Siti Aisyah kan itu teman ada bus neka nikman nisa unisaul ansor bagus orang bina sahabat ansor karena apa orang bina sahabat ansor neka tak todus pak menabi mare ngaji berarti tak paham dan neka entar dekat dalam Gusti Kanjeng Nabi atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi napa wajib kaku orang bina kadito mandi menabi orang bina kadito mempe metomane atanya dekat Kanjeng Nabi tak todus pak karena mau sampai todus atanya tentang agama neka merugikan dekat agama tibi ngerugi lagi dekat abang tibi neka tanya dekat Kanjeng Nabi napa wajib kaku orang bina kadito mandi menabi orang bina kali itu mempe metoman maka Kanjeng Nabi jawab naam wajib mandi idza ra'atil ma mon kake ketelak beda maneh mon keluar maneh maka wajib mandi lah nganekah makanya todus kan itu sangat penting Kanjeng Nabi teman ada bus neka arbaun min sunanil mursalina at-ta'aqqur wan nikah wasiwak wal haya perkara 4 kan itu termasuk sunnata para nabi termasuk sunnata para rasul napa situng
Orang seneng room-rooman, makanya sampai meleh minyak pak, mana biar ngaji minyak, nggak biar apa, meleh minyak yang ku minyak, meta bau kemong, pak, meta ganggu orang sekitar ah. Sunat nih kan, kajang Nabi, para nabi nih kan, para khusus Nabi Muhammad nih seneng dah room-rooman, mereka seneng kajang Nabi. Nomor 2 wanita, abine, setadi bine, abine. Nomor 3 wasiwak. Aku siwak lah neka termasuk kelakuan Abu Kajeng Nabi neka para nabi neka senang siwakan. Wal haya lah neka wal haya todus. Jadi todus kan itu termasuk sifat para nabi. Maka najak sampai tandi todus orang tandi todus neka orang seberuntung orang sebejra. Juga Fudel bin Iyad kadito teman adabu khamsatun min alamati syaqai al-qaswatu fil qalb. Jawaban Fudel bin Iyad lemak perkara ria termasuk tandene cilaka. Nah ini kan orang mun andi lemak nika termasuk orang gak itu tandene orang cilaka. Nah pas itu al-qaswatul qalb. Al-qaswatu fil qalb orang se atos atena, geli atena. Dari mana atos geli atena nika? Orang andi salah cedi, cuman salah paham. Minta sepora tak sepora. Sampai puluhan tahun tak sepora lah ini kan orang minta sepora tak sepora lah ini kan termasuk orang saya atos Athena segeli Athena. Juga termasuk atos Athena juga itu menabi pada orang yang salah belen jadi iya tak bagus apakah kerja membelen engkau belen bagus tak gelem belen bener tak gelem ini kan termasuk orang saya atos Athena ini kan termasuk orang saya cilaka. Nomor 2 wajumudul ain. Orang napa tak toman nangis pak, tapi bener nangis anu neka. Artinya orang tak toman nangis karena takut dekat Allah. Panjenengan mau 3 lagi mati bapak pasti nangis sampean. Mau sampai 3 lagi mati anak pasti nangis sampean. Artinya tak toman nangis karena takut dekat Allah. Maka namun malam nih kakek ngai dosa pak ya Allah, aku udah punya dosa ya Allah. Nangis pak. Ya orang mau bisa nangis karena dosa nih kak. Mereka termasuk orang saya nih kak. Tak jumudul ain. Nomor 3 napa? Qillatul haya. Orang tak andi todus. Todusnya tidak todus. Ngelakuannya orang saya didik todus ini kan termasuk tanda orang saya cilakan ya kan. Waruhbah fid dunia dan orang saya seneng dunia lako sampai ngelembur sampai 3 lagi sholat lah ini kan arruhbah fid dunia wa tulul amal berlajeng angen-angen banyak banget teroria sampai akhirnya takut mati sampai lupa dekat mati. Na'udzubillahi min tidak sampai nega terjadi kalau sampai jenengan juga pada dabu inna min alamatil haya alla yakhafa syakhsu ghairallah termasuk tanda nega itu orang andi sifat todus sauguna lagi itu menabi pada orang kak itu tak takut dekat selain Allah takut cuma ada Allah lain Allah tak takut lah nega termasuk orang andi napa rasa todus saugun todus hakiki termasuk daripada iman orang saya kuat kan. Nah ini kan beda cerita nih kan. Beda cerita beda orang keluar tengah malam jam 2 keluar dari Jombor jalan pas di tengah jalan ini kan beda kan tedung pikir beda di atas kan ya. Jaga di orang gila lah. Jaga. Kakek minta takut tedung benar ya tempat saya naku akhir ya tempat saya serem ya. Minta takut aja. Kenapa jawab orang laki saya tedung berdiri dengan jalan kan? Pas debus nih kan. Engkau dia mau engkau dia takut dekat selain Allah. Mau engkau dia takut dekat selain Allah. Engkau dia todus ya. Engkau dia todus dekat Allah. Mau engkau dia takut dekat selain Allah lah nih kan. Neka orang hebat neka orang seandi todus semesta karena todus dekat Allah.
engkau mentakut ada selain Allah berarti engkau ada ya coba enggak ada todus kok ya, artinya bener pas bengal de kalain Allah orang moro itu bolen kabisne Pak artinya takut bener takut apa gitu dalam lagi artinya tak takut dekat selain Allah bener pas moro dan sebuah denda orang yang terpeleng kapi bener nggak neka. Nah jadi todus neka sangat penting Pak. Maka sejak sampai kalau sampai sekali itu jadi orang Islam saya tak andik todus. Ben boleh todus neka ayo kelaku kelaban saungku nasihat aja todus bener semestena aja khojal aja juben nah, todus dekat kecubaan todus mau tak ngelakonen kebagusan todus mau tak ngaji todus mau maksiat lah nek kasih bener nah ada orang ngocak engkau todus ngaji engkau todus entar hol karena engkau lagi ate lagi rosak ki kotor lah coba dan ternyata Pak justru orang sehatnya kotor kan itu kelaban hadir dekat pengajian kelaban hadir dekat manakib kelaban hadir dekat acara hall nah, akhirnya ate kan itu bisa bersihin kelaban ngelakonin kebagusan dengan neka malah mau kalau sampai dengan jadi orang-orang saya todus semestena sebagaimana mestena jika itu todus ngelakonin dekat kejuban ben todus tak ngelakonin apa ben todus mau tak ngaji todus mau tak manakib ben todus mentak entarhol nah neka man sampai taklero maka kalau ada orang serogi sebacaan rezeki orang terus parangin kuat iman bersebacaan sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir